আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দেশ এবং প্রবাস যারা যেখান থেকে ভিডিওটাতে জয়েন হবেন সবাইকে বলবো শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন। গত গেমে আপনাদের মাঝে আমি একটা পেপার ওপেন করছিলাম। সেই পেপারটা হলো এটা, ডাউনের সিঙ্গেল ডিজিট। তো সেম এই পেপার আবারও আগামী গেমের জন্য দিয়ে যাচ্ছি, কারো যদি হিসাবের সঙ্গে মেলে এবং যদি মনে হয় যে এই সিঙ্গেলটা আবারও ডাউনে খেলবে, ঠিক আছে। গতবার যেমন 3 দিয়ে গেছিলাম, আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের ভালোবাসায় যা দিছি সেটা পাস করছে। তো আগামী গেমের জন্য আরেকটা সিঙ্গেল ডিজিট দিয়ে যাচ্ছি, সেটা হলো 5। যদি আপনাদের ভালোবাসা থাকে তো গেমের আগে যদি আরও ভালো কিছু পাই আপনাদের জন্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। ভাই আমি অনলাইনে ভিআইপি না, আমি ভিআইপির মতো অনলাইনে এসে আপনাদেরকে বলবো না যে আমি আপনাদেরকে গেম দিব বা আপনাদের কাছে আমি গেম বিক্রি করব। ভাই আমি আমার গেম নিজে খেলি, আমার কাছে যেটা কনফার্ম থাকে। প্রবাসী ভাই ব্রাদার, আপনারা প্রবাসে গেছেন 2 টাকা রোজগার করেন অনেক কষ্ট করে, এই টাকাটা অযথা মানুষের পাগলামিতে আপনারা নষ্ট করেন। সে বিধায় আমি আপনার আমার কাছে যতটুকু থাকে আপনাদেরকে সঠিকটা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা करी। ऑनलाइन पे आके भाई मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई मैं गेम विन करा सकूँ, क्योंकि मैं गेम आप लोगों को दूंगा। भाई मैं अपना गेम खुद खेलता हूँ, मेरा पास जो सटीक टिप्स रहता है। मैं जानता हूँ कि प्रवास में गए हैं आप, 2 रुपया रोज़गार करते हैं, 2 रुपया कमाते हैं बहुत तकलीफ़ से। ये पैसा ये ऑनलाइन का जो पागल लोग हैं, इन लोगों के चक्कर में आप लोग बर्बाद ना करें, इस वजह से आता हूँ। मेरा पास जो सही वाला टिप्स रहता है आप लोगों को दे जाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ई है डाउन सिंगल। और मैंने गोतो लाइफ में गोतो जो गेम किया हम लोग, ये गेम में मैंने 4 कट डिजिट ओपन किया था आप लोगों के लिए, ठीक है। 4 कट डिजिट क्या क्या ओपन किया था आप लोगों को शायद याद होगा। আপনারা যারা যারা আর কি দেখছিলেন, গত গেমে 4টা কার্ড ডিজিট ওপেন করছিলাম। এই যে একটা কার্ড ডিজিট সেটা হলো 4, ঠিক আছে। এটা 4 আপনাদেরকে দিয়ে গেছিলাম। যারা দেখছিলেন কমেন্ট করে জানাবেন, আর যারা দেখেন নাই তারা বলবো আগে আমাকে ফলো করেন। যদি আপনাদের মনে হয় যে আমি আপনাদের উপকারে আসতে পারি, তাহলে এই যে ইমো নাম্বার খান ভাই ইমো +660973265548, ঠিক আছে। এই ইমোতে যোগাযোগ করবেন। আমি একটা সেট গেম দেবো, যেভাবে দেবো সেভাবে। भाई देने वाला हलो अल्लाह, हमें जारिया पाने वाला हलो अपना, किंतु अपना नीयत ऊपर बरकत। भाई देने वाला है रब, मैं जारिया पाने वाला है आप लोग, लेकिन आप लोगों का नीयत में बरकत। ये वाला इमो नंबर में जोगाजोग कीजिएगा। एक सेट गेम दूंगा जिसमें खेलना पड़ेगा 250 रियल, कम से कम 3 एजेंट का पास। मैं गेम का बाद लूँगा 35%, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, मेरा गेम जो पैसा दे के ले सकेगा उस उन भाई के लोगों के लिए, আমার গেম শুধুমাত্র তারা টাকা দিয়ে নিতে পারবে তাদের জন্য, ঠিক আছে। আমার কাছে যতটুকু থাকে আপনাদের জন্য যেটা করি ভাই করতেছি। দোয়া করবেন যাতে আর অনলাইনে যারা আর কি আপনাদের ক্ষতি করার নিয়তে অনেক রকম আর কি ভঙ্গি আর কি করতেছে, তাদের মতন আর কি ভঙ্গি করার না লাগে, ঠিক আছে। এই যে আপনাদেরকে আমি গত গেমে দিয়ে গেছিলাম, হয়তোবা এখানে দেখছিলেন 2টা পেয়ার দিয়ে গেছিলাম, ঠিক আছে। 2টা পেয়ার দিয়ে গেছিলাম এবং 2টা পেয়ার, আমি এই 2টা পেয়ারের হিসাব আপনাদেরকে বুঝাই দিয়ে যাচ্ছি। পেয়ার 2টা আপনারা মনে করতেছেন পাস করে নাই, ঠিক আছে। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে পেয়ার 2টা কীভাবে পাস করছে। এই যে এখানে দেখেন, আপনাদেরকে 3টা কার্ড ডিজিট দিয়ে গেছিলাম। এই ভিডিও তো দিয়ে গেছিলাম, আর আপনাদেরকে আরও একটা ভিডিও কয়েকদিন আগে করছিলাম, সেই ভিডিওতে এই যে এই ভিডিওটাতে আর কি দিয়ে গেছিলাম। কে কে দেখছিলেন দেখেন নাই সেটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এখানে 3টা কার্ড ডিজিট ছিল, ঠিক আছে। এখানে 3টা কার্ড ডিজিট ছিল 902 এবং এখানে একটা 4টা। এখানে একটা টোটালের পেপার দিয়েছিলাম, এই যে পেপারটা টোটালের পেপার, ঠিক আছে। কারা কারা দেখছিলেন এই টোটালের পেপারটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এই টোটালের পেপারটা আমি আবারও ওপেন করছি আপনাদের জন্য হিসাব সহ, ঠিক আছে। কিন্তু হ্যাঁ ভাই, গেমের আগে আমার কাছে কি থাকবে না থাকবে এটা আপনাদেরকে পুরো ফুল যেটা ডিক্লিয়ার দিয়ে যাবো সেটা আমি দিয়ে যাব।
बाद बाकी भाई देने वाला हलो अल्लाह, हमें जारिया पाने वाला ना अपना भाई, देने वाला है बाद बाकी ऊपर वाला अल्लाह। मैं हूँ जारिया पाने वाले आप लोग, लेकिन नीयत में बरकत, ज़बान पे जिब्राइल। भाई मैं ज़्यादा मीठा मीठा बात नहीं कर सकता हूँ। मेरा बात हुआ कि जो बोलना है मैं आपको सीधा सीधा बोल दूंगा। मेरा गेम, मैं एक बाप का औलाद हूँ, जो एक बाप का औलाद है जो अपना ज़बान पे कायम रह सकता है। उन भाई लोगों के लिए यही बोल सकता हूँ कि भाई अगर आपका 2 रुपया नुकसान मेरे से हो जाता है तो उस नुकसान का भरपाई करने का जिम्मेदारी भी मेरी, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे पास आप जितना उम्मीद लेके आइएगा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, उससे कम नहीं। हाँ, मेरा बात हुआ कि ऐसा कुछ आपको नहीं दूंगा जो खेल के आपको 2 रुपये नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो खेल के आपको फ़ायदा पहुंचेगा। भाई पहले मेरा बारे में, मैंने मुझसे कांटेक्ट करने से पहले मेरा बारे में ज़रा सा जान लीजिएगा। क्यों भाई, ऑनलाइन पे हज़ार पब्लिक है कि बाप का कसम, माँ का कसम, अल्लाह का कसम खा के आप लोगों को गेम मैंने दे के जा रहा है। भाई मैं उन लोगों की तरह कसम नहीं खा सकता हूँ, और जो बोलता हूँ भाई सीधा सीधा बोलता हूँ। ये देखिए आप लोगों के लिए आने वाला गेम का एक सिंगल 9 ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओपन कर ही दिया हूँ 9 मेरा पास अभी के लिए। अभी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका 21 तारीख। आज तारीख कितना है? 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त। इस तारीख तक मेरा पास 900 में बिलियन %, ठीक है। भाई मैं गेम विन करा सकता हूँ नहीं करा सकता हूँ, इसका ज़रा सा आप लोग डेमो देख लीजिए। আমি গেম উইন করাইতে পারি কি না এটার একটু শুধুমাত্র আপনারা ডেমো দেখেন, ঠিক আছে। এনাকে আমি গেম দিছিলাম কয় তারিখ, গেম এনাকে দিছিলাম কয় তারিখ, 15 तारीख। হয়তো বা আপনাদের এখানে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে তো ইমো लाइटे चले जाए, वहाँ पर आप लोग को शायद देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए इमो लाइट में चला जा रहा हूँ, इमो लाइट में आ गया हूँ। तो इमो लाइट में ज़रा सा देख लीजिए, इधर पर ही आप लोग का डेट कितना दिया हुआ है, 15 अगस्त रात को 10:17 PM, ठीक है। इनको मैंने गेम दिया, क्या गेम दिया, 865। भाई ने मेरे को रिसीव दिया कितना करके खेला था। मेरा नंबर का साथ एक्स्ट्रा जो नंबर सब था वो वाला नंबर खेला है, ठीक है, एक्स्ट्रा। इनका नाम है कलाम, इनार नाम হলো কালাম, ঠিক আছে। এই ভাই আমার যে গেম আছে আমি যেভাবে খেলতে বলছি সেভাবেই খেলছে অবশ্য। গেমটা পাইছি, ভাই গেম তো পাই নাই। আমি বলবো না যে আপনাদেরকে ভাই এটা আপনারা, আমি প্রমাণ দিতেছি না ভাই, শুধুমাত্র জাস্ট আপনাদের দেখানোর খাতিরে এটা আপনার মানে আপনাদেরকে দেখাইলাম। এই ভাইটা একটা ভালো মানুষ, ঠিক আছে। আমাকে এই যে গতকালকে কিন্তু টাকা দিছে, গতকালকে টাকা দিছে 75,000। मैंने गो तो कल मेरे को पैसा दिया है 75,000, ठीक है। उससे पहले भी पैसा डाला है। लेकिन हाँ, ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ किसके माने किस वजह से है। भाई देखिए, हर आदमी आप लोगों को बोलेगा कि गेम विन कराएगा, आप लोगों को गेम विन करा देगा, आप लोगों खेलिए खेलिए खेलिए। भाई ये पब्लिक लोग आप लोगों को तो पैसा दे के नहीं रखा ना। आप लोग एक एक रुपया कमाते हैं बड़ा जिल्लत से, बड़ा मेहनत से। तो ये मेहनत का पैसा भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे दीजिए। आप ये पैसा अगर लगाना ही है थाईलैंड लॉटरी में तो सही जगह पे और सही चीज़ पे लगाइए। जो चीज़ से आपको 2 रुपया मुनाफा हो, जो चीज़ से आपको 2 रुपया नुकसान उठाना पड़े, वैसा चीज़ में आप लगाइएगा। काहे आप तो नुकसान उठाए इसके वजह से आप तो थाईलैंड लॉटरी में जो पैसा लगा रहे तो नहीं लगा रहे ना, आपको मुनाफा हो इसकी वजह से लगा रहे। भाई मेरा बात अगर आपको समझ में आए तो वेलकम, अगर मेरा बात समझ में ना आए तो भाई कोई बात नहीं। आज तक अगर मैंने आप लोगों को कोई मैंने ऐसा कुछ बोला है जिसमें आप लोगों को ख़राब लगा है तो भाई हाथ जोड़ के दिल से माफ़ी मांग ले रहा हूँ, भाई माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों को ख़राब लगू कि इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला है आज तक, ठीक है। ये था हम लोगों का गोतो खेला। ये है मेरा एक सेट का पेपर, 1 सेट गेम दूंगा। लेकिन हाँ भाई, गेम खेल के आपको पैसा उठाने का दम रखना पड़ेगा। एक तो सेट गेम দিব দেখেন অনেক মানুষ আছে যারা আসে আপনাদেরকে গেম দিবে এবং আপনাদেরকে গেম উইন করাবে, মানে গেম তারা উইন করাইতে পারে এমন প্রুফ অনেকজন দিবে। আমি আপনাদেরকে কোনো প্রমাণ দিতে পারবো না। আমার কথা হলো, আমার প্রমাণ হলো আমার কাজ। আমি গেম আপনাদেরকে উইন পারবো
মানে করাইতে পারবো কি না এটা আমি আগে আপনাদেরকে প্রমাণ করতেছি, আপনাদেরকে গেমের আগে টিপস দিয়ে যাচ্ছি। যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনাদের যদি টিপস দেখে অথবা আমার কাজকর্ম দেখে যদি মনে হয় যে আমি আপনাদেরকে গেম উইন করাইতে পারবো, তাহলে ভাই নিঃস্বার্থে নিজের ভাই মনে করে যোগাযোগ করবেন। আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই, আমার শুধুমাত্র একটা ভাইয়ের প্রয়োজন। ऑनलाइन अनेक दिन धरे वीडियो करी, अनेक भाई ब्रदर चेने। ऑनलाइन पे आज से वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई, बहुत दिन से वीडियो बनाता हूँ, बहुत भाई ब्रदर पहचानते हैं मेरे को। कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं भाई, पैसा बराबर नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। पैसा रंडी भी कमाती है, पैसा स्वीपर भी कमाता है, और पैसा फ़कीर भी कमाता है। एक रिक्शा वाला, एक वैन चालक, एक मोदी वाला, एक व्यवसायी, एक माने क्या बोलूँ, हर आदमी पैसा कमाता है, लेकिन सब स्तर का पैसा में इज़्ज़त नहीं है। मुझे इज़्ज़त का पैसा चाहिए, और इज़्ज़त आप लोगों से अगर मैंने मांगा तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं काम करूँगा इज़्ज़त का, तब भाई मुझे इज़्ज़त मिलेगा। तो इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलता, इज़्ज़त का काम करना पड़ता है भाई। मेरा बात हुआ कि मैं बराबर आप बातें नहीं बोल सकूँगा भाई। ऑनलाइन पे आज तक मैंने अगर एक बंदे ने प्रूफ दे दिया कि मैंने उसका 1 रुपया का नुकसान किया है, मैंने आज पहला दफ़ा नहीं भाई, हर वीडियो में बोला हूँ, अगर मैंने किसी का 1 रुपया का नुकसान किया है, ठीक है, ऐसा कोई बंदा निकल गया, तो भाई छोटा सा एक वीडियो बना के मेरा कमेंट बॉक्स खुला है सबके लिए, कमेंट बॉक्स में अपलोड करें। आपका जितना नुकसान किया हूँ उससे कम से कम तो 10 गुना मैं आपको दूंगा। अगर नहीं दे सका तो मैं अपना बाप का औलाद नहीं। আমার কথা হইলো, যদি আপনি আমাকে নিজের ভাই মনে করেন তাহলে ভাই যোগাযোগ করেন। 10টা 20টা গেম খেলার প্রয়োজন নাই, একটা গেম খেলবেন এনাফ। আগামী গেমের জন্য একটা সেট গেম আছে, 1/9/2025, 2568। আমি ভাই এগুলা পেপার থাইল্যান্ড গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ে আসি না। আমি আপনাদেরকে বলবো না যে ভাই আমি এগুলা গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ে আসি, ভাই এটা আমি হাতে বানাই পেপার প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট করে বাইর করি। ওইটা আপনাদের দেখার বিষয় না। আপনাদের দেখার বিষয়টা হলো গেম নাম্বার, পেপার দেখে কোনো লাভ নাই। থাইল্যান্ড লটারি বিক্রি হয় না, এটা বিক্রি করার মতো কোনো জিনিস না। আমি জাহান্নামে চৌরাস্তা থেকে পাই ভাই গেমটা, ওইটা আপনার দেখার বিষয় না, আপনার কাজ থেকে মতলব। আমার কথা হলো, অনেক পাবলিক আছে যারা অনলাইনে আসার পরে আল্লাহর কসম, বাপের কসম, মায়ের কসম, মসজিদে ডুইকে কসম, কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে কসম। ভাই দেখেন কসম কারা খায় জানেন? যারা চোর চামার চিটার বাটপার। कसम वही लोग खाता है जो चोर चमार चीटर बटपार है। मैं चोर नहीं हूँ, चमारा नहीं हूँ, चीटर नहीं हूँ, बटपार नहीं हूँ। ऑनलाइन पे मैं तो हर दफ़ा बोला हूँ, किसी एक बंदे का नुकसान मैंने कर दिया है तो भाई प्रूफ दो। तुम्हारा नुकसान का 10 गुना भरपाई करने के लिए मैं बैठा हूँ। अगर नहीं कर सका तो मैं अपना बाप का औलाद नहीं। भाई पैसा बर्बाद नहीं है। गेम से पहले लेता था 550 रियल, इस गेम के लिए 400 रियल लूँगा मेंबरशिप। एक सेट गेम दूंगा जिसमें खेलना पड़ेगा 250 रियल। 3 एजेंट का पास आपको लिखना पड़ेगा, लिख के अगर पैसा उठाने का गांड में दम है, अगर अपना माने माई का दूध पिए है आपने, ठीक है, अगर मेरा पैसा मेरे पास बोलने से पहले गेम विनिंग का पैसा सही सलामत पहुंचा सकिएगा तब राफ्ता कीजिएगा। खेलने जैसा गेम हुआ ना भाई, एक गेम एनाफ। 10, 20, 30, 2 साल 3 साल गेम खेलना नहीं पड़ता है। सही फॉर्मूला, सही चीज़ पता होना चाहिए। बहुत भाई है कि थाईलैंड लॉटरी समझता भी नहीं है, लेकिन थाईलैंड लॉटरी भाई अब हर गेम में 2000, 3000, 4000, 5000 रियल तलक नुकसान ही नुकसान करता है। भाई এত টাকা নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি আপনি সঠিক জায়গা জানেন, সঠিক যদি ফর্মুলা জানেন, সঠিক যদি ট্রিক্স জানেন, এক ট্রিক্সে মারবেন এনাফ। সব জিনিসের একটা সঠিক সূত্র থাকে, সব জিনিসের একটা সঠিক রাস্তা থাকে, সঠিক ওয়ে থাকে। আপনি সঠিক রাস্তা ধরে আর কি যদি আগান, ঠিক আছে, আপনি কিন্তু আপনার মানে গন্তব্যে যদি আপনি সঠিক রাস্তা ধরে আগান, আপনি কিন্তু পৌঁছাইতে পারবেন। যদি সঠিক রাস্তা না ধরে আপনি যদি মানে ভুল রাস্তা ধরে যান, কখনোই কিন্তু আপনার গন্তব্যে আপনি পৌঁছাবেন না। হ্যাঁ, পৌঁছাইতেও পারেন, হয়তো বা অনেক লেট করে। আমার কথাগুলো যদি আপনাদের বুঝে আসে থাকে তাহলে এতটুকুই বলবো। প্রবাসে গেছেন, 2 টাকা মানে রোজগার করেন অনেক কষ্ট করে। এই 2 টাকা মানুষকে দেওয়ার আগে 10 বার চিন্তা করেন, ঠিক আছে? আর আমার কথা হলো, এই মানুষকে মানে যারা আপনারা 500 রিয়াল, 1000 রিয়াল, 1500 রিয়াল, 2000 রিয়াল, এমনও পাবলিক আছে যারা 1 লাখ রিয়াল পর্যন্ত মেম্বারশিপ দেয়। এই মেম্বারশিপ না দিয়া না ভাই, আমার এক 10টা গেম ফলো করেন,
10টা গেম ফলো কইরা বানাই খেলেন। আমি আরগুলার মতন আলতু বালতু আউড়া ঝাউড়া টিপস দেই না, যা টিপস দেই সবার সামনে দেই, ওপেন ক্লিয়ার কাট টিপস দেই। ঠিক আছে, আমার কথা হইলো 10টা গেম ফলো করবেন, তার মধ্যে 5টা যদি আমার টিপস ফেল হয়, 5টা আপনি যদি মানে বানাই সঠিকভাবে প্লে করতে পারেন, এতটুকু বলি 5টায় আপনার ফাইটে যাইব। তারপরে যদি আপনার মনে হয় যে না আমার কাছ থেকে আপনার কোনো কিছু মানে নেওয়ার আর কি প্রয়োজন, আমার কাছ থেকে গেম নেওয়ার যদি আপনার আগ্রহ জাগে, তাহলে যোগাযোগ করবেন, আমি আছি। আমার সাধ্য যতটুকু থাকবে আপনার জন্য নিঃস্বার্থে আর কি যোগাযোগ, মানে আপনাকে যতটুকু করে দিতে পারি করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। বাদ বাকিটা ভাই দেওয়া নেওয়া হলো আল্লাহ, আমি হইলাম শুধুমাত্র জারিয়া, পানে আলা হলেন আপনারা। কিন্তু হ্যাঁ, সব থেকে প্রথমে জিনিস যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে নিয়ত, नियतर ऊपर सब किछु की माने निर्भर करे। सबसे पहले सब काम का जो मूल एक गोरा है वो गोरा है नियत। मूल चीज़ है नियत, नियत में बरकत, ज़बान पे जिब्राइल। ठीक है, मेरा बात हुआ कि भाई बीवी बच्चा है आप लोगों का, ठीक है, पहले घर देखिए। अभी प्रवास में हालत बहुत ख़राब है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो ये लॉटरी उटरी का चक्कर छोड़ के अगर आपको माने कुछ पाना है तो भाई 10 20 30 गेम खेलने का ज़रूरत नहीं। एक गेम खेलने के लिए मेरे से रब्ता करना, 400 रियल मेंबरशिप लूँगा। उसका बाद अगर थोड़ा सा पैसा लगेगा, अगर थोड़ा सा लगेगा तो मैं आपको बोलूँगा दीजिएगा, बस अनफ। अगर नहीं लगेगा तो वही मैं अनफ। गेम दूंगा एक सेट, गेम का बाद लूँगा मैं 35%। कुवैत का 40 दिनार और बहराइन का 45 दिनार। কুয়েতের 40 দিনার, বাহরাইনের 45 দিনার, সৌদি আরবের 400 রিয়াল। ঠিক আছে, যারা মেম্বারশিপ দিয়ে গেম একটা সেট দিব, যেভাবে দিব সেভাবে আসতে হবে। যদি থাইল্যান্ড গেম ড্র করে, বড় কথা ভাই বলি না, কাজে করার যোগ্যতা কতটুকু আছে আগে যোগ্যতা দেখবেন, তারপরে যোগাযোগ করবেন। অযথা টাকা মাটিতে দিয়ে লাভ নাই, টাকা বলদের পাশা দিয়ে বাইর হয় না। টাকা অনেক কষ্ট করে কামান, এই কষ্টের টাকার মূল্য যদি আপনারা না পান তো ভাই যারা কষ্ট করে তারাই কিন্তু কষ্টর মানেটা বোঝে। ঠিক আছে, আজকের মতন এখানেই শেষ। ঠিক আছে, আপনাদেরকে যা দেওয়ার ছিল আপনাদেরকে দিলাম। থ্রি অ্যাপের জন্যে একটা সিঙ্গেল লাইন আমার হিসাব অনুযায়ী, এখন আপনাদের যদি হিসাব অনুযায়ী মেলে আপনারা খেলবেন, যদি ভালো লাগে ঠিক আছে, টিপসগুলো যেগুলো দিব গেম মানে পর্যন্ত ধরবেন। যদি ভালো না লাগে কিছু করার দরকার নাই। অনলাইনে অনেক পাবলিক আছে, বড় বড় ভিআইপি আছে, বড় বড় মানে কি বলি দাদা আছে, বড় বড় ভাই আছে, মানে ডিগ্রিধারী, তাদের আপনারা টিপস নিয়ে গেম বানাই খেলতে পারেন। আমি বলতেছি না যে আমারটাই সঠিক। আপনার যদি মনে হয় যে আমি সঠিক, আমি সঠিক। আপনার যদি মনে হয় আমি ভুল, তাহলে আমি ভাই ভুল। आपको अगर लगता है कि मैं भाई सही हूँ, भाई मैं सही। अगर आपको लगता है कि मैं गलत, तो भाई मैं गलत। और इससे कुछ आगे कोई बात ही नहीं है, इससे आगे कुछ कोई बात ही नहीं है। और एक चीज़ दे के जाता हूँ, 1-9-25 थ्री अप का कट। आज एक कट डिजिट देके जा रहा हूँ 2। अगर उलट भी गया तो 2 गेम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाद बाकी रब जानता है, क्यों, ये भविष्य है। भविष्य सिर्फ और सिर्फ जानने वाला ये अल्लाह है, हम लोग इंसान हैं। हाँ, इंसान को कोशिश करना चाहिए भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये 3 डिजिट वाला एक लॉटरी नंबर है। इंसान ने दुनिया का भीतर आप जो आंखों से देखते हैं सब इंसानी का अवदान है। हाँ, दिया है अल्लाह ने, लेकिन कोशिश करते 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 आज ये जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा कैमरा, मोबाइल, जो सब नेट, भाई सोचिए तो जरा सा। तो ये 3 डिजिट वाला एक गेम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। हर चीज़ का एक सही फॉर्मूला होता है, सही फॉर्मूला पकड़ो, बढ़ते जाओ।
झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो मामू, काले कौवे से डरियो। आज तक मैंने कुछ बात में आप लोगों को छोटा बड़ा बोल दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों का दिल दुखाया है तो भाई फिर से बोल रहा हूँ, दिल से माफ़ी मांग के जा रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों का छोटा भाई हूँ, आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, आप ही लोगों का भाई हूँ। क्यों? तब दिमाग ख़राब था, तब गेम लगाया था, गेम दिया था, पैसा नहीं मिला था। इस वजह से आप लोगों से मेरा ख़राब सलूक करने का कोई मैंने मतलब बनता है, मुझे पता है। आप लोगों से ख़राब सलूक करके, आप लोगों से ख़राब व्यवहार करके मुझे क्या मिलेगा मुझे पता है। আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার পরে আমি কি পাবো এটা আমাকে বুঝান। বরঞ্চ আমাকে আপনারা খারাপ ভাববেন। কিন্তু হ্যাঁ ভাই, যতটা খারাপ দেখি মানে দেখা যায় আমাকে, ততটা খারাপ কিন্তু না। হ্যাঁ, যদি আপনি আমাকে গভীরভাবে জানতে চান তাহলে ফলো করতে যান। যদি আপনি আমার নতুন ফলোয়ার হয়ে থাকেন, আমি এতটুকু আশাবাদী, আর মানুষকে ফলো করে আর মানুষের সঙ্গে আর কি কাজ করে আপনি যতটুকু আর কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বা যতটুকু আর কি লাভবান হয়েছেন, তার থেকে অল্প একটু হইলেও উপরেই থাকবো আমি, ইনশাআল্লাহ। খালি এতটুকুই মনে রাখবেন, সব জিনিসের একটা সঠিক সূত্র থাকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু। যদি কথাবার্তায় ভুল কিছু বলে থাকি, দুটা হাত জোর করে মাপ চেয়ে নিলাম। আজ পর্যন্ত যদি কাউকে যদি কথাবার্তায় যদি আঘাত দিয়ে থাকি, তাদের কাছেও ভাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, মাফ করে দিবেন, ঠিক আছে। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আগে নিজের পরিবারের খেয়াল রাখবেন, তারপরে বাদ বাকি টাকা গোয়া মারাবেন।